माँ देख ना पाई अकबर तेरा सेहरा। ये थे जनाब औन हैदर साहब, जो अपने मखसूस अंदाज में नौहाखानी पेश कर रहे थे। और अब आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुकामे अली अकबर की तरफ ये मजमा जा रहा है ज़ियारत करने के लिए। और मौला की शान में इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वो दुकान जो है उसमें तबरुकात की बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें मशकीज़ा हैं और ये हिरन की खाल पे कुछ दुआएं हैं, चारों कुल लिखे हुए हैं। और ये छोटे छोटे मशकीज़े हैं, ये तस्वीयाँ हैं, और ये सब जितने भी ज़ायरीन हैं उनको ख़रीद रहे हैं। हाँ, नाम What you see. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي الأمة الإسلامية والإمام المهدي عجل الله فرجه ومراجعنا العظام بهذه المناسبة العظيمة وبهؤلاء الناس والملايين الذين جاءوا لزيارة أبا عبد الله الحسين ومقام استشهاد علي الأكبر. استشهاده هنا معركة الطف، هنا ملحمة، هنا الدين الإسلامي، هنا سقط عروش الطغاة، هنا سقط يزيد، هنا ارتفع عرش الله، هنا الإمام الحسين عليه السلام، هنا الإمام أبو الفضل العباس، هنا جل التضحيات، هنا هؤلاء الملايين جاءوا لزيارة أبا عبد الله الحسين، وجاءوا لزيارة ومواساة السيدة الزهراء والسيدة زينب ورسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله والإمام المهدي عجل الله فرجه أن يرزق جميع الناس ويرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين، والله أن يوفقهم وجميع أدعيتهم إن شاء الله. إخواننا من الباكستان ومن إيران ومن لبنان ومن جميع هندستان، السعودية، البحرين، الهند، جميع الدول، باكستان، تنزانيا، تركيا، أذربيجان، هؤلاء جاءوا ليعزوا رسول الله والفاطمة الزهراء عليه السلام. نسأل الله أن يقبل الدعاء والزيارة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.